हे तालुक्याचं माझे भावांनो आणि बहिणींनो आणि मादेचे आणि गोवाचे इष्टांनो, भावांनो आणि बहिणींनो म्हणजे मादेचे आणि गोव्याचे इष्टांनो, ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमचे मोगाचे येवकार. Welcome to this press conference which we are having in anticipation of a human chain which we are forming on May 20th at 4 p.m. along the river Madai. So I would like to introduce myself. I am Geta Pandit, Vice Chairperson of the Goa Heritage Action Group, and it is under 3 banners that we are having this event. I would like to introduce my colleagues on the dais. To my left is Miriam Koshi. My name is Miriam Koshi. I am part of the Earthless Collective. We are a group of artists who stand up for environmental causes, and our intention is to create a sensitization and awareness regarding these issues, and also to create an emotional connection to whatever is happening. In this, what we intend to do is to create this connection and then bring forth a change on ground with regards to this issue. Can you cross check if the mic is also working? I'd like to introduce Professor Elsa Fernandez, who is an environmental architect and a passionate worker with the soil. She has been spreading awareness regarding the Madai issue, and I'd like to say a few words. Thank you, Miriam. My name is Elsa Fernandez, environmental architect. The few things that I want to bring to the notice today, and I'm sure all of us know this, आमकां सगळ्यांक खबर आसा, पण तरी पण it's required that we refresh our minds. And the few things which need refreshing are, like, we know Madai is known as Madai in the east, known as Mandavi in the west. We look at Madai as a surface water source, so we understand it as a flow of fresh water, its ripples, its waves. But we have to also understand that Madai is equally that source which is underwater in its shallow depth. So when I see water in my well, it is also Madai, and it is also in the deep aquifers. So when there is water in the deep aquifers which is saved for my future generation, that is also Madai. And when Madai is in all these forms, we have to understand that the impact of Madai, even if 10% is showing on the surface, it will also show in the shallow depths, it will also show in the deeper depths, and it will show in the immediate times for us, it will show in the next 5 years, and it will show in the next 10 years. So are we ready to understand negative impacts of what we are doing today in the future? These are the questions which are confronting us, and to deal with this and to pray for solutions, this is an event. Thank you. So this is actually a festival that we're calling together to celebrate our beloved river and to pray for its well-being. It's a festival where we're inviting people from all walks of life, from the length and breadth of Goa, and our collaborators in this are the Madai Save Goa Front and the Goa Heritage Action Group, who are stalwarts in standing up for the heritage of Goa. As a collective, we want to bring about a platform where people from all walks of life, including the very communities whose livelihoods will be affected by this, will be impacted by this diversion, we want to bring them forth so that we can
one platform to express what they feel about this issue and about their connection to this river. So on this day, on the 20th, when there is a human chain that's going to be formed right from the end of Miramar Beach to the Santa Monica Jetty, a distance of 7 kilometers, we will also have artists across each zone, performers and musicians, all of whom will be sharing their work and their feelings about this. So we will have about 7 notes which we will discuss about, and at these 7 notes and 7 assembly points, we will request all the people of Goa from far and wide to come, because this is our opportunity to show that we care and that we are ready to stand by our mother, River Mother. Thank you. We talk about the colors also. Yes. हो जो इनिशिएटिव्ह असा जो मीडियम बाय कोशीन घेतला अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द अक्टिविस्ट कलेक्टिव्ह आणि आमी हे सेव मादर सेव गोवा फ्रंट आणि गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आमी जोड पालवान तांकां तेंको दितात ह्या प्रोग्रामा खातीर. ही कार्यावळ जातली 20 मे 4 ते 6 हाच्या दरम्यान, आणि ती स्विमसी करंजायच्यान सुर्लॉंग ह्युमन चेन मनशाची साखळी will converge at the Santa Monica Jetty. सो हांव समेस्त गोंयकारांक अपील करता की सगळ्यांनी ह्या ह्युमन चेनीक जॉइन जावपाचें आनी आपली सॉलिडॅरिटी, आपलो तेंको म्हादय खातीर उक्तावपाचो. आमी म्हादय खातीर जायतो तेंप जालो आंदोलनां करतात, झगडत आसात, पूण एक वेगळ्या तरेचो प्रोग्राम आनी इनिशिएटीव मिडियम बाय घेतला. ताका आमी सगळ्यांनी तेंको दिवचो आनी हांव आमच्याच ह्या प्लॅटफॉर्म थ्रू द प्रेस appealing to each and every person in Goa to please support this. It is for your sake, our sake, everybody's sake. It is for the sake of our mother river, Madai, that is Mandari. We are also asking people to come in 2 color combinations, white and blue. And the reason for this is a reflection of the colors of our river. So to feel the river, I feel that the colors of the river are the best way to express our feelings. Our writers, poets, artists have been working independently all this time, and we thought this was a good platform to bring them together and do a joint expression of prayer and peace to find a solution to the problems that Elsa just described to us. Vidana? म्हादयचो विशय सगळ्यांक खबर आसा, म्हणजे गोंयकारांक आतां म्हादय कितें सांगपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. 16 जानेवारीक एक जनसमुदाय सगळ्या गोंयकारांनी पळयलो आनी इट वॉज स्पॉन्टेनियस. लोक आपूण जावन त्या सभेक आयले, म्हणजे बसी भरून जरी आयले लोक, बसींचे अरेंजमेंट केल्ले तरी कोणाक जबरदस्ती थंय हाडलो गेलो ना. सो स्पॉन्टेनियस आशिल्लें की म्हादय म्हाजी माय आनी त्या आवयचो रक्षण करपाक लागून प्रत्येक जाण जमा जाले. एक इशू जो आमच्या सगळ्यांक लागता तें म्हटल्यार उदक, आनी कोण तरी आमचें उदक जर आमचे कडल्यान काडून व्हरता तो एक मनान भाव घेवन 16 तारखेक लोक आयले, 16 जानेवारीक लोक आयले. तेच्या नंतर आंदोलनाचे टप्पे चलत रावले, खुबश्यो गोश्टी चलत रावल्यो. त्या हितून एक आमचो असो मुद्दो आशिल्लो की हो आंदोलन आसतलो किंवा हो इशू आसतलो तो सर्वसामान्य लोक, म्हणजे तळागाळांतले लोक ते वयले लोक, सरकार सगळ्यात पर्यंत वेवस्थीत पावंक जाय. प्रत्येकाचो खारीचो वांटो किंवा सिंहाचो वांटो ह्या आंदोलनान किंवा ह्या इशू किंवा म्हादय वाचोवपाक लागून प्रयत्न जावंक जाय. हे आमी करता आसतना आमकां अशें लक्षांत आयलें की कांय भुरग्यांनी काल उर्बा म्हणून एक प्रोग्राम केलो, कल्चरल फेस्टिवल आशिल्लें, आनी त्या कल्चरल फेस्टिवलाची थीम जी आशिल्ली ती म्हादय आशिल्ली. मागीर म्हादयचेर सगळे कॉम्पिटिशन्स त्या भुरग्यांनी केल्ले, म्हादयचेर अभ्यास त्या सगळ्या भुरग्यांनी केलो. ह्या सगळ्या भुरग्यांनी जेंच्यांनी अभ्यास केला म्हादयचेर त्या सगळ्या भुरग्यांक हांव एक कॉल दिता की तुमी 20 तारखेक
खास करून उर्बाक जे पार्टिसिपेट जाल्ले त्या सगळ्या भुरग्यांक हांव कॉल दिता 20 तारखेक जी ह्युमन चेन आसतली त्या ह्युमन चेनीक जे परफॉर्मन्स तुमी काल उर्बाक केला ते परफॉर्मन्स तुमी त्या दिसा घेवन थंय करचे अशें सगळ्यां कडेन एक विनंती आसा. आंदोलनाचे वेगळे वेगळे टप्पे आसता, आंदोलनाचे वेगळे वेगळे भाग आसता, कोण एग्रेसिवली करता, कोणाचो वेगळो फॉर्मेट आसता, कोण कला प्रदर्शन करून आपलें मत मांडटा. त्याच पद्दतीचे एक मत मांडपाचो जो प्रोग्राम जो आसा तो 20 तारखेचो कार्यक्रम आसा. 20 तारखेक जी ह्युमन चेन जातली त्या ह्युमन चेनीक आमी आमचो पूर्ण तेंको जो आसा तो मरियम बायक दिल्लो आसा ऑलरेडी आनी आमी तेंच्या बरोबर हाताक हात घालून आमी तो कार्यक्रम सक्सेसफूल करतले. आमचें काम जें आसतलें तें 12 तालुक्यांनी जे आमचे टीम्स आसा सेव मादेश सेव गांव फ्रंटाचे त्या टिमी पर्यंत पावून त्या टिमीची मिटींग जावन प्रत्येक तालुक्यांतल्यान कोण ना कोण हांगा येतलो अशी आमची जबाबदारी आसतली. 15 तारखेक आमची मिटींग आसा कोर कमिटीची, त्या मिटींगेन सगळ्यांक आमी वांटून दितले कोण खंयच्या तालुक्यान वतलो. सो हो कार्यक्रम जो आसा तो इम्पॉर्टंट कार्यक्रम आसा. एक वेगळ्या फॉर्मेटाचो कार्यक्रम आसा. म्हादईक लागून एक वेगळे फॉर्मेट गोंयकारांक पळोवपाक मेळटले. गोंयकारांकूच न्ही तर तांचो जो प्रयत्न चल्ला किंवा तांचें जें काम चल्लां तातूंतल्यान अशें आमकां लक्षांत येता की इट इज नॉट जस्ट गोवन्स वील विटनेस इट बट एंटायर नेशन इज गोइंग टू विटनेस दीस ह्युमन चेन. गोंयाक आनी गोंयकारांक ह्या म्हादईची कितली गरज आसा ती आमीच गोंयकारांनी दाखोवची पडटली. म्हणून गोंयकारांक परत एकदां उलो मारता की सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन जशें तांचो फॉर्मेट आसा ब्लू आनी व्हायट घालून पणजेन येवपाक जाय. पणजेन ह्या कारणान कारण म्हादई आनी मांडवी वेगळी न्ही हें आमी सांगूंक सोदता. आतां पर्यंत लोकांक एक कन्फ्युजन आशिल्लें की म्हादई वेगळी ते कोण तरी वयली त्या वटेची आनी मांडवी जी आसा ती आमची पणजेकारांची. तशें ना, म्हादईचें खारें उदक जाता तें मांडवी पण मांडवी तितलीच इम्पॉर्टंट जितली म्हादई आसा. सो मांडवीच्या तिराचेर आमी सगळ्यांनी जमप हें आमकां अत्यंत आवश्यक दिसता. आमचो पूर्ण तेंको जो आसा ह्या हितून कार्यक्रमाक आसतलो. धन्यवाद. We can now open to questions. हृदयात बाब एक प्रश्न आसा. तुका अशें दिसता की पॉलिटिकल क्लास आसा पळय हाजो ह्या आंदोलनाक कांय उपयोग ना आनी ओन्ली पीपल हॅव टू टेक इट अप अशें दिसता. ओनली पीपल हॅव टू टेक इट अप बट जेन्ना पीपल आर टेकिंग अप म्हाका अशें दिसता की पॉलिटिकल पार्टी शूड हॅव इंट्रस्ट इन दॅट. कारण लोक आसा म्हणून पॉलिटिकल पार्टीज आसा, लोक आसा म्हणून सरकार किंवा ऑपोजिशन आसा. लोक भायर सरल्यारूच ह्या आंदोलनाक कितें ना कितें फायदो जातलो. आंदोलनाची उंची जी आसा ती लोक भायर सरून जातले. पण त्याच बरोबर त्या लोकांचे पॉलिटिकल पार्टीज येता कारण लोकूच पॉलिटिकल पार्टीज चलयतात. म्हणून आमी त्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक परत एकदां उलो मारलाच. आमचें कामूय चालू आसा की तांचे कडेन परत वचप आनी तांच्यांनी हितून पार्टिसिपेट जावप. कालच्या आमच्या मिटिंगेन अशेंय ठरलां की सरकार पक्षा कडेन सुद्दां वतले कारण जितले ऑपोजिशनाक उदक जाय तितले सरकाराकूय उदक जाय. सो ताका लागून प्रत्येकान हांगा येवचें. ते मागीर ऑपोजिशनान आसूं किंवा ट्रेजरी बेंचान आसूं, ऑल शूड कम एंड जॉयन हँड्स फॉर दीस इव्हेंट. People had elected 40 MLAs, so and to take on the people's issue. So why can't the people go to their house and ask them to solve this issue? पण कशें आसा, एक हांवें सांगलें तशें फॉर्मेट्स जे आसा पळय आंदोलनाचे ते वेगळे वेगळे आसा. आमी 16 तारखेक आमची संख्या दाखयली, तेच्या नंतर आमी वेगळी वेगळी आंदोलनां करून दाखयली. लोकांचो प्रतिसाद तेकाय मेळ्ळो. दीस इज अ डिफरंट फॉर्मेट. ह्या फॉर्मेटाक लोकांक आमी कॉल करता जो पर्यंत लोकांक अशें दिसपाना की एवरीबडी इज टुगेदर. 37 जे तेवटेन गेले तेय आर इम्पॉर्टंट आनी 7 हेवटेन उरल्या 33 आनी 7 40 आर इम्पॉर्टंट जेन्ना अशें लोकांक दिसना तो पर्यंत हें जावचें ना. लोकांक एज्युकेट करप गरजेचें आसा. ताका लागून एज्युकेशनाचो एक भाग आसा तो ह्युमन चेन आसा. सो फर्स्ट आमी अशें म्हणटा की ह्युमन चेनाक एटलीस्ट सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवचें. कमीत कमी 10 ते 12,000 लोकांची हाका गरज आसा कारण 7 किलोमिटर ह्युमन चेन जातली जाल्यार आमचें अशें कॅल्क्युलेशन आसा 10 ते 12,000 लोकांनी जमचें पडटलें. आनी त्या पद्दतीचो प्रयत्न आमी करता. ताका लागून त्या आमदारा कडेन वचची गरज जर पडटा जाल्यार डेफिनेटली आमी थंय वतले. सरकारांतले आमदार आतां कर्नाटका वचून कन्नडी उलयता ते हे गोंयच्या विशया खातीर येतले अशें दिसता सरकारांतले आमदार. तो एक वेगळो पॉलिटिकल विशय Can आसा. I answer that? Yeah, please. This is not the question of Karnataka versus Goa versus Karnataka. The Madai River does not discriminate amongst all her children. And we must not forget that we are one country. So whatever we do, whatever they do or we do affects everyone.
not just us, but the future of our children also on both sides of the border. सरकार But support करते. madam, don't you think Ah. that Karnataka is behaving like China with us, with Goa? No, I wouldn't like to say that. We are one country. Madam, the Home Minister already given the speech in Karnataka that he had made a deal with Goan CM and given the Madari to Karnataka. We So are- what do you say about it? No, we are aware of that, but we don't want to get into it. Today's meeting, need all of us to brief you about the event we are planning on 20th May. It's a rare meeting, a meeting that will express solidarity, love and peace towards the river and Samara. It is not about, definitely what you are saying is relevant, but this particular event is not about that. The intellectual class is saying that the public in general is not bothered or is not speaking out about the issue. You like to comment on this? Yeah, individually, a lot of our community of artists, poets, writers, teachers have been speaking, and that is the purpose of getting them all together on 20th May, because it looks like individual voices so far. But now on 20th May, you will see the community coming together of all classes, a collective voice of all classes, all communities, fisherfolk, farmers, artists, writers, ordinary citizens. So have you been able to connect with all of them in the short span of We will crossing at time. Opposition party ओके आसा ताजेर तुमचे कितें what you feel why they are quiet opposition parties? How can we answer for them? That you have to question them. Coming back to the event, what I'd also like to share is that besides the event on the 20th, we also have a lot of events planned to create awareness and to also create a sense of connection to the river. Now, what are these events? We have Dr. Marianne Lobo, who will be speaking about the plants of Madri. We have the Goa GBCN that's going to do a bird walk and speak about the birds of Madri which are there along the shore. And we also have, we are connecting to libraries, that bookstore and bookwork, and they will be also having events around, inviting children to read about the river, understand more about the river. So all this is to create a sense of connection with the river. So this is what our festival and our movement is about, that we want to first connect everyone together and then you can watch the river flowing in the right direction, if you know what I mean. To answer your question. Before we close, we'll take a picture if all the questions are done. तर टायगर रिझर्वेशन म्हणजे तुमचे मत किती आहे? Tiger reserve is one of the issue. It is not the only issue. So तो कसो जातलो कितें जातलो हाजेर म्हाका दिसता खरें म्हटल्यार राजन केरकर सर विल बी बेटर पर्सन टू आन्सर. कारण 30 वर्सां 38 years बॅक जेन्ना हो विशय येयलो तेन्नाच हो विशय सुरू जावंक जाय आशिल्लो. तो कित्याक जावना ताजेरूय कितें ना कितें स्टडी आसतली. सो बेश्टे टायगर रिझर्वा बद्दल उलोवप इज नॉट गूड अशें म्हाका तरी दिसता. एज अ सेम आदी सेव गोवा फ्रंट आमचें अशें मत आसा की टायगर रिझर्व इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माद्री. माद्री इज अ लार्जर पिक्चर. टायगर रिझर्व इज अ स्मॉलर पिक्चर. तें कशें बॅलन्स जातलें तें आमकां पळोवंक जाय. कारण आमचो गायड जो आसा राजन केरकर सर ते हेजेर आन्सर करेक्ट करूं शकता अशें म्हाका दिसता. पण माद्रेच्या संदर्भात ते सोल्युशन म्हणटा तेका. ना सो इट कॅनॉट बी अ सोल्युशन. इट कॅनॉट बी द ओनली सोल्युशन. द सोल्युशन हांगा आसा रे. तेंच्यांनी सांगलें बर्ड वॉच आसा. कारण One of the solution. वन ऑफ द सोल्युशन बर्ड वॉच आसा. मागीर ते एक्वेटीक लायफाचेर स्टडी आसा. मेनी थिंग्स आर रिलेटेड टू माद्या. त्या मेनी थिंग्सान एक टायगर आसा. Yeah. सो लोकांनी लक्षात घेवंक जाय की ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसूंक जाय लोकांक की म्हादईक इफेक्ट जर जाता जाल्यार कसो म्हादईक इफेक्ट जाता. थंयच्या आमच्या सादे जर गांवठी भाशेन जर म्हटल्यार तिसऱ्यो आसतल्यो आमचे खुबे आसतले हांचेर इफेक्ट जाता न्ही. सो हे सगळे विशय जे आसा पळय तेज्या बरोबर टायगर इज वन ऑफ द इशू अशें आमकां दिसता. एक मिनिट. आता तुम्ही इतले आंदोलन केलेली माधवी राखून तर तुमकां सीएमान कितें आपोवन बी असं अश्युरन्स बी दिला पर्सनली? म्हाका केन्नाच दिवचो
अशें आमकां तरी दिसता. आमची तेजे कडल्यान अपेक्षा जी आसा ती तशी ना. तुका दिसता सीएमा कडेन सोल्युशन आसा म्हणून? Is it possible? Solution. It is an interstate river. This dispute is on for 40 years. It's not today's dispute, yesterday's dispute. It is not Pramod Sawant's dispute, neither it is Bomal's dispute. Award was given in 2018. So, what is the solution according to you? सोल्युशन हेच लोकांक पर्यंत पयलीं म्हटल्यार पावप, लोकांक म्हादयचें इम्पॉर्टन्स कळप. ज्या दिसाक नळाचें उदक बंद जातलें त्या दिसाक म्हादयचें इम्पॉर्टन्स लोकांक कळटलें अशें म्हणटा. पूण आमी नळाचें उदक बंद जायसर रावतले काय कितें हो एक प्रश्न आसा. सो आमी वी शूड स्टार्ट नाव. 30 वर्सां कितें जालें किंवा 18 कितें जालें हेच्या परस इम्पॉर्टंट म्हाका अशें दिसता की 1970 आंदोलनाक सुरू जालें, लोकांनी पर्यंत पावलें आनी आतां हो ग्रूप जो बसला इट इज टेकिंग अप द इशू न्ही. आमी तांकां सपोर्ट करता. सो वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वेगळे वेगळे फोरम्स आसतले, वेगळे वेगळे ऑर्गनायजेशन्स आसतले, हे लोक म्हादयच्या खंयच्या ना खंयचे इशू हायलायट करपाक लागून फुडें सरता. दॅट इज द मोस्ट पॉझिटिव्ह पार्ट अशें म्हाका तरी दिसता. What will be the benefit after getting so much crowd, and what will be the result of this event? Sends a signal to not only sends a maybe international signal that there is a cause here and people are agitating, not agitating in this way, but in a different way they are coming together, forming a chain and telling the whole world that we need to save our river. That is very important, I feel. This human chain is very important. The message is that we are all Madhaiche Rakhangar. Yes. We are all river guardians. And we want to show that all of us care enough comes and stand together for Madhai. That is The solution comes with awareness. The first thing is awareness. Without that, a solution cannot come. We are talking straight away about solution. But what is the problem? Most people don't know what the problem is in there. तुमकां दिसता कितें परिणाम जातलो हेच्या पयलीं कितलींशीं आंदोलनां जालीं खूब कितें परिणाम जाता सरकाराचे तुमी आतां हें करून कितें साध्य कितें जातलें We don't start from a negative foot. पूण गव्हर्मेंट पॉझिटिव्ह येना दिसना न्ही आम्ही पॉझिटिव्ह करू. आम्ही प्रेमाने अवेअरनेसनी आम्ही पुढे वचू. At what time you start doing? फोर. You are expecting 12,000. We are there and people will join us. That is our. And that even the sessions like they will be simultaneously after the change. No. These are all sessions are before the, so as a run-up to the chain. And during the human chain on the 20th, we will have performers, musicians, artists who will be spread across the chain, expressing their emotions about the river and sharing it with the human So chain. you will have the sessions first and then the human. It will be The sessions will be afterwards. before, not on the same day as the human chain, like these, like the plant walk and bird walk and all. Will be on days on the weekend before this one, We will keep the media informed. which we will announce. Yeah. Will there be any message from the government, or you will be giving any memorandum to the government with this, or you are passing any message to the government? I think I think the chain is the message. एक्सक्यूज मी लास्ट टायम वुमन्स डे तुम्ही कॉल केल्लो की 20 तारखेर स्ट्रायक करतले मागीर ते तुमी फुडें धुकलता म्हणले तो गोवा बंद म्हणून तुमी आम्ही एक कॉल केल्लो न्हू सेव माधव Madhai Save Goa Front. हय ताचेर आमी 15 तारखेच्या मागीर येता. 15 तारखेर आमची मिटींग आसा. हां त्या इशूचेर आमी ताच्या मागीर येता. हृदयनाथ बाब आमी एक फोटो काडून क्लोज करया आनी 1-on-1 जाय जाल्यार मागीर घेवपा जाता न्ही म्हणून